اللہ پاک نے صدیق اکبر کا تذکرہ فرمایا، توجہ کرنا ذرا، اس واسطے میں محبت کی گل پیار کی گل کرنا چاہنا۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو۔ میرے کہہ اللہ ہولی کے دا کچھ بھی کہہ عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو۔ یقین تو سب کچھ باردہ اج قرض لہندہ، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندہ۔ نبی پاک علیہ السلام دا یادگار، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندہ۔ ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق۔ نبی پاک علیہ السلام دا یادگار ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق۔ تک نظر پنج دربار دا ستا کول وکھیندا، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندہ۔ اسی کول مال دلدار دا دوری مول نسیندا، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندہ۔ نادر ابو بکر تیاری کر لے، میرے رب دا آرڈر آ گیا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم بخاری پاک حدیث پاک ہے۔ ابو بکر عرض کر دینے سونیا میری جان میں قربان ہے۔ پھر کیا لائٹ ہی چلے گی تسی تے نہ جاؤ، او سبحان اللہ۔ باقی اسلام دا صحابی کہندا سونیا میری حاضر آقا جان ہے، جند جان کراں قربان ہے۔ آج کردار میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری حاضر آقا جان ہے، جند جان کراں قربان ہے۔ میرے وس وچ نہیں نکاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل بھاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ اور نبی پاک علیہ السلام دینا سفر شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جو چلے تے تانوں پتہ ہے مکہ مدینہ، مکہ پاک دی زمین تے مدینہ پاک دی زمین عرب دی زمین پتھریلی زمین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک دے اندر آزاد توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام دے جدوں قدماں تے ابو بکر صدیق دی نظر پہ گئی ہے تے میرے پیغمبر دیاں تلیاں قدمہ مبارکہ دیاں تلیاں ریشم ملائم کلیاں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دا وجود مبارکین نرم سی، آپ دیاں نرم تلیاں تے ورم پہ کے نشان بن گئے۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو اینا حسین بنائے جدو صدیق اکبر دی نظر پینا تے نبی پاک نو عرض کر دینے سونیا کیوں سوچ کے پیرن تیرے ہیں کس لئی کندے میرے۔ ایک بنا پھر کہہ ہمیشہ کہنا بیلیاں نو بیلی موٹر سائیکل دے دیندے نے، بیلیاں نو بیلی گڈی دے دیندے نے، جہاز دے ٹکٹ دے دیندے نے، لیکن میں نے دنیا تے انج دا کوئی یار وکھاؤ جڑا کہے کیوں سوج کے پیرن تیرے ہیں کس لئی کندے میرے، تیری بن جاواں سواری ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ پاک علیہ السلام عرض کردے نے سونیا میرا دل چاہتا ہے تہاڈے قدماں تے نشان پے گئے نے، تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ۔ محبوب جی تہاڈے قدماں نوں تکلیف ہوندی پئی ہے، ابو بکر نو ایک گوارا نے، او نبی دی بیٹی نو ابو بکر کیویں تکلیف دے سکتا ہے جدوں نبی دے قدماں دی تکلیف برداشت نہیں، او پیغمبر دی بیٹی نو کیویں تکلیف دے سکتا ہے۔ نہ کہانیاں تے قصے سنایا کرو، نہ ابو بکر دے ایمان دے بارے شک کریا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نو ابو بکر نے کندھیاں تے اٹھا لیا۔
तक अबू बकर तेरियां नादामंद असी तुरंदा रहेगा। ते सिद्दीक अकबर कंधियां ते उठाए जानते हो ना गारे सौर अल्लाह मैनू भी मौका दिता सी मैं भी गारे सौर गया 1660 किलोमीटर वो बनती है सतह जमीन तो ऊंचाई हुण ते उन्हां पौड़ियां छौड़ियां बनातियां पत्थर तराश तरूश के जगह थोड़ी जी मुनासब करके उदों ते सीधा सीधा रस्ता सी सीधी सीधी पहाड़ की चढ़ाई सी। अबू बकर ने मुहम्मद पाक नूं कंधियां ते उठाए ते गारे सौर च लै सुभान एवें नहीं रब ने मुहम्मद पाक दे सहाबा दी इज्जत अजमत तौकीर उन्हां दा जन्नती होना उलाइका मुल फाइजून उलाइका मुल मुफलिहून उलाइका मुल मुमिनून हक्का उलाइका यरजून रहमतल्लाहि करीबम मिनल मुहसिनीन। ऐवें नहीं रब ने डिग्रियां जारी कीतियां सहाबा ने मुहम्मद दे नाल वफारी हद मुका दी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला रात अंदर लेके चले गए ते नबी पाक की सलाम अर्ज़ करते ने सोनिया तुसी जरा रुको मैं गार दी सफाई कर लवां मैं गार दी नबी पाक की सलाम आराम करते पे ठहर के मेरे पैगंबर अबू बकर जल्दी ना इंज समझो ना अपना साफा उतारिया या अपनी कमीज के कपड़े दे नाल या कोई सिद्दीक़ अकबर ने कोई चीज पकड़ी है ते गार दी सफाइयां कीतियां ने गार नूं साफ कीता है तो गार मुकम्मल साफ हो गई है। अबू बकर कहते ने सोनिया अंदर आ जाओ सोने अंदर तशरीफ लेके आ जाओ। नबी पाक ने सलाम औलाद के अंदर आके तवज्जो करना जरा अहले दिल ने इंज तज़किरा फरमाए जरा ठहर बन सरकारे पहला साफ करे सागारे क्यों मैनू जान जनाब दी प्यारी साडी अज़लां तो है यारी। नबी पाक ने सलाम औलाद के अंदर गए तवज्जो करना जरा कोई काबा दे रब दी कसम कौन अबू बकर सिद्दीक है कौन सिद्दीक अकबर है कौन अतीक है कौन नबी पाक ने सलाम दा यारे गार है। नबी पाक जो गार दे अंदर दाखल होए ना इधर तवज्जो करे जे उम्र दा भी सिर्फ 3 साल दा फर्क है 3 साल दा फर्क उम्र दा है। नबी पाक ने सलाम नो उठा के भी अबू बकर लेके गए थकावट ते अबू बकर नु मोती है पर उत्ते जाके कहंदा सोनिया तुसी इंज करो आराम करो मैं तुहाडा पहरेदार बनना। आज मुहब्बत दियां कमाल मिसालां सोनिया तुसी आराम कर लो मैं पहरेदार बनना। और नबी पाक ने सलाम जो गार के अंदर लेटन लगे ने ते अबू बकर सिद्दीक अपनी गोद थले करदे ने सोनिया मेरी गोद तुहाडा तकिया है तुसी इत्थे आराम करो। नबी पाक ने अपना सर मुबारक अबू बकर दी गोद के अंदर रखिया है वो खुदा दी कसम मैनू याद आया ये ते अबू बकर सिद्दीक जिन्हें नबी पाक नूं जिंदगी के अंदर अपनी गोद के अंदर सोआया। आयशा कौन है जो मेरे पैगंबर दुनिया तो जा रहे ने आप फरमाते ने अज किदी बारी है अज किदी बारी है। उम्मुल मोमिनीन समझ गई नबी पाक आयशा दी बारी पूछनी चाहते ने क्योंकि नबी पाक फरमाया बीबियां ते आयशा नूं इंज मुकाम है जिवें खाणियां के अंदर शरीर नूं मुकाम है। नबी पाक ने सलाम फरमाते ने किदी बारी है उम्मुल मोमिनीन समझ गई सोनिया तुहाडा आर्डर होवे ते नबी पाक दी सलाम आयशा सिद्दीका दे घरे शिफ्ट हो गए अपनी जान फरमातियां नबी पाक दी जिंदगी दा आखिरी दिन जिहड़ा है बैना सहरी व नहरी अम्मी आयशा फरमातियां ने घर भी मेरा है बारी भी मेरी है ते नबी पाक दा सर मुबारक आयशा सिद्दीका दी गोद के अंदर है। जिंदगी के आखिरी लम्हात ने मेरे नबी ने इशारा फरमाया आयशा सिद्दीका समझ गई फौरन मिसवाक मंगाया नबी पाक सलाम नो माँ जी ने वो मिसवाक चबाया उन्होंने नरम किया नरम करके फिर मुहम्मद पाक नूं दिता। मेरे पैगंबर ने जिंदगी के आखिरी सांसां के अंदर भी आयशा के लब नूं अपने लब नाल मिला के उम्मत नूं सबक दिता व अज़वाजुहु उम्महातुहुम हलाली ओ होई है जेड़ा आयशा नूं मां मन्नेगा जेड़ा आयशा नूं मां नहीं मन्नेगा हलाली हो सकदा। कुरान कहंदा अज़वाजुहु
ایک قیامت تک لی ننگی تلوار ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور اس تو پہلا جملہ النبی اولا بالمومنین مومنہ نو محمد پاک جان تو پیارا ہے یہ پہلا رب دا فیصلہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور محمد دی بیگمات امت دی امان اور صرف امت نہیں کیا اللہ نے وڈ کر دی فرمایا مومن جڑے توحید پرست نے جڑے غیرت مند نے جڑے خوددار نے دیندار نے نمازی تہجد گزار نے محمد دیاں بیویاں مومنہ دیاں اللہ انہاں ماواں دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے اونچی کہہ دیو لگ بول دو پھر آمین کہہ دیو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے آخری زندگی دا آخری دن عائشہ دی گود دے اندر گزرے آئے تے عائشہ میرے پیغمبر دی بیوی ابو بکر دی بیٹی ہے ادھر ابو بکر دی گود تے سر میرے مصطفیٰ دائے نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر حرام کر لے باہر کے اندر سراغ نے سارے بند کر دیتے دو سراغ باقی بچ گئے نے ابو بکر اپنی ایڈی رکھ لئے سبحان نبی پاک اسلام حرام کرتے میں نے توجہ کری ذرا کالا ناگ آ گیا کالے پہ مانو تو بھی دشمنی سی آج بھی دشمنیاں کرتا ہے صدیق اکبر دے نال کالا ناگ آ گیا ابو بکر دی اڈی تے ڈنگ ماردا پیا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرتے پہنے تے ابو بکر نو اتنی تکلیف ہوئی اور سب دے ڈنگ پھر عرب دا سب ہوئے پہاڑی علاقے دا سب ہوئے ایک سب جڑا پانی دے اندر رہن والا ہے ایک سب جڑا پہاڑاں دے اندر رہن والا ہے پہاڑاں دے اندر رہن والا سب تے پانی نہیں منگن دیندا ابو بکر دی ہڈی تے ڈنگ ماردا پیا ہے ابو بکر رویا نہیں چلایا نہیں چیخیا نہیں حال بوبو نہیں کیتے ابو بکر دی اکھاں تے اندروں آنسو جاری ہو گئے ابو بکر دے آنسو گرے نے چہرہ مصطفیٰ تے پہ گئے میرے پیغمبر دے چہرہ پاک دے جدو پہنے میرے پیغمبر پہ نار اتیاب فرماتے ہیں ابو بکر کی گل لے میرا صدیق کی گل لے میرا عتیق کی گل لے ابو بکر بچا کی کیوں روندہ پیا سبحان دا پیا عرضہ کرتے نے سونے کو موزی چیز ڈنگ مار دے پہ میرے نبی فرماتے نے کتے درد ہوں دیئے ابو بکر فرماتے سونے ایڈی تے زخم بڑھیا پہ میرے نبی نے لواب پہ دان لایا سپاں دیاں زہرہ مک گئیاں آج میرا مرشد میرا رحمت میرا قید کعبہ تیرا کبھی قسم ہے میرے پیغمبر نے اپنا لاب دان لایا ہے سپاں دیاں زہرہ مک گئیاں کہ نبی پاک کوڑے کھوئیں جپنا لب مبارک پا دین اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کوڑے کھو مٹھے ہو جاندے نے نبی پاک دے لب مبارک کے اندر لائنیاں برکتاں تصویراں رکھیاں نے تین دن میرے پیغمبر غار کے اندر ہے اور حافظ ابن حجر مکی فرماتے نے یفتح القرآن فی الریل ادھر توجہ کریں جنرال حضرت امام ابن حجر مکی فرماتے نے یفتح القرآن فی الریل ابو بکر دی گود دے اندر محمد پاک دا چہرہ انج لگدا ہے جویں ریل دے اندر قرآن کھلے آئے انج محبتاں تے ابو بکر دلار کردا ہے انج ویکھو کن محبت ہوندی ہے کن دیدار ہوندا ہے گا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دن رات ٹہرے کہ ہجرت دا سفر شروع کر دیتا ہے اہل دل نے انج ترجمہ کیتا ہے کہ راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر نہ بھل سا عمراں سا